तेन्नाय तेणें मिडिया कडेन सांगलेलें, खूब गजाली सांगलेल्यो. ही नांवां सांगूंकूच ना, आतां नेईत नांवां अशी सांगली. सो हेचेर एक प्रश्न आहा. So allegation is false. I am not saying, I am nobody to say allegation is false or allegation is true. Investigation needs to be done. तेणें जी आतां नांवां घेतल्या, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक टेस्ट जावपाक जाय म्हणटा तुमी. I am not the person to say now. Someone is trying to defame the minister. Of course, somebody is trying to defame the government जालें न्हू तितून. Political conspiracy. ते आतां हें चालू आहा. CMन सांगलां इन्व्हेस्टिगेशन क्रायम ब्रांचान ऑलरेडी रजिस्टर केला FIR. द इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन गोईंग. सो लेट द इन्व्हेस्टिगेशन कन्क्लूड. आमी तेंचे भितर उलोवप सारकें जायना हांवें तरी. So media speculations could be different. So when you are the minister, such thing comes to you anytime like that, such incidents anytime? चाललें काय ना. That is, see, job म्हणटा ते इकूंक उपकारना. Very simple it is. आमचे लोकल लोक जेन्ना जॉबाक वयता तेन्ना ते कोण जर तर जॉब विकतो घेतला जाल्यार तेणी कितले पयशे घातले ते 10 फावटी एक्स्ट्रा ते पळयतले हाव टू रिमूव. सिस्टम विल बी सो करप्ट. आपणे जो तर पयशे दिल्या जॉबाक जाल्यार तो टू रिकवर दॅट मनी दॅट पर्सन वील गो टू एनी एक्सटेंट एंड ट्रबल आवर गोवन. सो तितले तरी जावचें न्हू गोंयांत म्हणून आमी काळजी घेवपाची गरज आसा. जातलो तो ऑलमोस्ट आनीक मिटींग घेतल्या पळय ती तुमकां CMन सांगूंक ना. तुमी विचारा तेका ती. आमचे भितर एक मिटींग घेतल्या तेणें. आय वॉज प्रेजेंट. डायरेक्टर एवरीबडी वॉज कॉल्ड एंड तेणें सांगलां कितें डायरेक्टरानूय सांगलां तेका अबावट द मिटरींग सिस्टम. दॅट इज डिजिटल मिटर मोबायलाचेर आसचो ओ खंयसरूय आसचो. सो हाव द rates which are notified can go inside and how the customer will benefit out of it and how they will know the price first on. So all this thing is discussed. So yes, सगळे तेजे कडेन फुल प्रूफ येयले काय ही will call for a meeting among the taxi drivers. So हें जातलें की म्हाका सेकंड मिटिंगेन कळल्लें आहा की हें फुडें गेलां म्हणून ही गजाल. फायनल सोल्युशन येतलें. फायनल सोल्युशन तेंकां घेवन न्हू जे स्टेक होल्डर आहा जे टॅक्सी ओनर एंड ड्रायव्हर आहा तेंकां हाडचें पडटलें आतां सांगपाक की ह्या फॉर्मुलान जाता म्हणून. तेणी हय म्हणत जाल्यार मागीर ते चालीक लागतले. म्हणजे नॉर्मल मिटर्स आसले ते सक्सेसफूल अशें जाले अशें दिसना केन्ना डिजिटल जाता. नॉर्मल मिटर हाचेर कोण वयता. ट्युरिस्टांक कळपाक जाय प्रायस कितें पळयता न्हू त्या खातीरूच हें जावपाक जाय. डिजिटल मिटर इन फॉर्म ऑफ ऑन द मोबायल एप्लिकेशन हें सगळें येवपाची गरज आहा. आमकांय कळपाक जाय न्हू. इफ आय एम सिटींग इन अ कार टू गो टू काणकोण आय शूड नो first only how much I have to pay. So tentative price should be all coming under display from here Penjim to Kankon so much. So तशें जावंक जाय तें. So then local people will start moving out in taxis. Thank you. How you see these days a lot of videos are getting viral about the tourists are getting harassment on the coastal belt. See, digital तेच सांगलें तुका न्हू. Media, social media is very active. Anything happens anywhere, it comes on the social. We need to take all preventive measures, precautions, and anybody doing wrong should be punished. So ह्या दिसांनी पुलीस बरें काम करता इतले तरी हांव सांगूंक सोदता. जे गजाली जाल्ले आहा रॉंग कोस्टल बेल्टाक तितले लोकांक पुलिसांनी धरून हाडल्या. तुमी चॅक करा. आतां टुरिस्ट सिजन वयल्यान धरून हाडीत आहा ते. इवन टावर्स बीन दिसले जाल्यार तांकां धरून व्हरता. Even small kids who are unattended kids who are trying to sell some things to tourists, तेंकां आपणा घरान व्हरून घालतात. बरी गजाल.